ବୁଦ୍ଧିର ବର ସାମନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦୈବନା हे मोर पंडित मंडली भगवान द्वारिकाधिपति कृष्ण कहते कहले हे अष्टपात महिषी मो राधा को अंतर भल पाए कहीं अरे तुम अष्टपात महिषी थे कौन हम कहले से ही नारायण गंगार स्नान नीलगिरी विचार करंतु से प्रभु नारायण जगतर नाथ जगन्नाथ प्रत्येक दिन राधा सहित भेट हुंती वृंदावन नाट करती नीलगिरी भोजन करती द्वारकापुर शयन करती प्रत्येक दिन प्रभु मोर ए कार्य लिप्त थांती नीलगिरी प्रत्येक दिन मो प्रभु भोजन करेंगे ये जेते धाम अच्छी धाम मानक मध्य आज श्रीक्षेत्र हूँ मुख्य श्रीक्षेत्र हूँ मुख्य कहीं देखो तो आज्ञा ये श्रीक्षेत्र कथा मुझे दीपद आपण मान कहवाक जाऊदिन अष्टपात महिषी माने पचारुंट भगवान कृष्ण को प्रभु राधा को भल पाइबार कारण कौन आ राधा को एते प्रशंसा कर नारी सब सहिब किंतु निज स्वामी मुखर अन्य नारीर प्रशंसा केबे सही पारिबनी बोले सहिब पछके बजे परिभाषा नारी सब सहिब किंतु निज पुरुषर मुखर अन्य नारीर प्रशंसा सही पारिबनी कहले हे अष्टपात महिषी मो सब दिन राधा सहित भेट होउछि नीलगिरी भोजन करुछि देख तो आज्ञा हे मोर पंडित मंडली ये क्षेत्र कथा कहबाकू गले एकदा अत्र नीलाद्रौ तृषाच का पागछ दिनकर घटना जम महाराज आज श्रीक्षेत्र को आसी जम श्रीक्षेत्र को आसी श्रीक्षेत्र रे जहाँ देखिले व्यस्त हो पड़े व्यस्त हो आज वैकुंठपुर को आज भगवान पाखक आज जम गमन करुछंती पहुंचुंट भगवान पाखरे जम आज आत्मनिवेदन पूर्वक प्रभु आज हाथ जोड़ी कहते प्रभु अरे जम महाराज कौन है प्रणाम प्रणाम प्रभु गुआड़ आसिल आपण ये जो वेश पोशाक मते देइछंती हाँ धरंतु अरे गद्दाटा को आगे धरंतु कौन है कह आपण धरू नांती देखो तो आज्ञा श्रीक्षेत्र कथा कौन है महाराज नहीं आपण मते जो वेश पोशाक देइछंती हाँ जो सिंहासन रे बसैछंती हाँ ए सब आपण नै जानतु अरे कौन है कहीं जम पदरे बसिकी कहूना कही जम कहते एकदा अत्र नीलाद्रौ तृषात का गछ अजत्रात माधव दृष्टिया रोहिणी कुंड सदेवा कहले प्रभु मु आज जहाँ देखिली मु बड़ विचित्र कथा देखिली ना कौन है ना आज्ञा बायस बायस पक्षी चांडाल बायस कहले काऊ जेते पक्षी अछंती ये पक्षी मानक भितरे ये काउटा गोटे चांडाल पक्षी चांडाल पक्षी आ पशु चांडाल गर्धब
ए पशु मानक भितर गधटा हूँ गोटे चांडाल आ निर्दया नर चांडाल ये जेते पुरुष अच्छा जेते मनुष्य अच्छा जेते नर अच्छा समस्त भितर निर्दया हूँ नर सी हूँ चांडाल कहले प्रभु परम चांडाल क्रोध जा पाखे क्रोध अच्छी सी हूँ परम चांडाल कहले प्रभु गोटे पक्षीटाए चांडाल पक्षी काउटे ये आसिला मु निजे देखुची ये रोहिणी कुंडरे तृषा पर्वत आसिला आसी पड़गला अजत्राद माधव दृष्टुआ आज अजत्र निजर एपरी अवस्था से दर्शन करू न करू यही अवस्था रोहिणी कुंडरे पड़ा पड़ा पर कौन है जानते आज्ञा मुझे देखुची जो सारप्य मुक्ति अच्छी आपणकर रूप को धारण कर आपण सत्तार मिशीगला प्रभु जदि गोटे पक्षी चांडाल काउटे आसी रोहिणी कुंडरे पड़ू पड़ू सी आपण रूप को धरी चतुर्भुज हो गला ताले मते एते बड़ दायित्व कहीं मोर ए दायित्व दरकार नहीं मोर ए दायित्व दरकार नहीं जिते कहते आज जम महाराज भगवान को भगवान कहले जम महाराज एटा कौटे आई ना श्रीक्षेत्र ना देख जो श्रीक्षेत्र बोली कथा कहछ ए श्रीक्षेत्र हूँ लक्ष्मी क्षेत्र मुझे हाथ मारी पारि मु हाथ मारी पारि माँ लक्ष्मी क्षेत्र आपणकर से किसी अधिकार नहीं ना आपण किसी करें शुणा कदम जाई श्रीक्षेत्र जम पहुंचले कहले जब क्षेत्रटा हूँ लक्ष्मी कहले माँ लक्ष्मी की पचारि कहले माँ मत कहीं केते बड़ दायित्व देछ गोटे पक्षी चांडाल काउ पाए जदि से अजत्र अवस्था पड़ू पड़ू रोहिणी कुंडरे आपण रूप को धारण चतुर्भुज है सत्तार मिशीगला कहले मु एते बड़ दायित्व कहीं जिते श्रीक्षेत्र आसी पहुंच जाइछि जम लंबा धाड़ी लगी जम धाड़ी रे छिड़ा हेले जेते पड़िला महालक्ष्मी लाइन रे छिड़ा पड़िबो नहले कोन जाई परियो मांग बाबू तेनु धीरे 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 जम मां लक्ष्मी को निकटवर्ती हैला जेते निकटवर्ती हेछि मां गोड़ देखा अरे जम महाराज कुआर आसिली कौन मत जो सिंहासन रे बसैछ जो अधिकार देइछ ए चाकरी रे मते छटई कर दियो कौन है चाकरी करिया दरकार नहीं कौन है मोर आ चाकरी करिया दरकार नहीं चाकरी करबनी ना काहे कौन प्रभु पाक जाइली सी पठे गले ए क्षेत्र मालिक कोड आपण बोली ओहो प्रभु पाखक जाइल तुम्हें से कहले ए क्षेत्र मालिक मु सी कहले ए क्षेत्र मालिक होउछंदी मां मु एथिरे किछि पदक्षेप करें कौन कहूच तुम्हें गोटे चांडाल पक्षीटे सी पुणी प्रभु रूप हो बाहर सी वैकुंठ को जाऊँगी जम हो कौन लाभ मोर कहले प्रभु चांडाल पक्षीटे मु दंड धरिकी बसी किंतु सी जब आपण रूप को पाईगला ताले मु कहीं केते बड़ दायित्व मोर कौन दरकार मु कहीं केते बड़ दायित्व ने जेतेले एति कहिसंती लक्ष्मी कहले सुन कीटा नाम च पतंगा नाम सरीसृप ना देहुना अत्र जस्य तनु त्याग कहले विष्णु लोक सगछति कहले सुन कीट ठारू पतंग पर्यंत सृष्टि रे जेते जीव अछंती ये ए स्थान रे मृत्युवरण कला ए क्षेत्र रे से विष्णु लोक को जीव हां ए क्षेत्र रे आपनको क्षेत्रटा ताले कोठो को जाके कहिले मते आपनको क्षेत्रटा कोठो को जाके केते एरिया आपण नै छंती कहले एरिया भितर मन से को जीव जदी हैला ताले आपनकर एरियाटा कोठी केते एरिया भितर मले ठीक अछि मु जानिबी मु ताकू दंड देबी एठी कहउछन मां कहिले एठी मां कहउछन जे सुना मो एरिया एरिया भितर जो लोक हो जे
କୀଟ ନାମ ପତଙ୍ଗ ଯେ କୀଟ ଠାରୁ ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରୀସୃପ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଶରୀର ୟାରି ଭିତରେ ମଲେ ତାଙ୍କୁ ଯମଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜାଣିଆ ଭଲ କଥା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମା କହିଲେ ଆଉ ଯମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ପୂର୍ବ ତଟ ବୈତରଣୀ ଗୁପ୍ତାସୁର ଧ୍ୱନି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ କହିଲେ ପୂର୍ବରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ପୂର୍ବରେ ବୈତରଣୀ ପଶ୍ଚିମରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା କହିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମହା ନଦୀ ସୁପୋଭିତ ଦକ୍ଷିଣରେ ମହାନଦୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୀଠ କହିଲେ ଦେଖ ପୂର୍ବରେ ବୈତରଣୀ ପଶ୍ଚିମରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ମହାନଦୀ ଦକ୍ଷିଣରେ ମହୋଦଧି ୟାରି ଭିତରେ ଯିଏ ମରିବ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ସଗଛନ୍ତି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଯିବ କହିଲେ ମା ଏତେ ବଡ କଥା ତ ମତେ କେବେ କହିନ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତ ମତେ କେବେ କହିନ ଏତେ ବଡ କଥା କାହିଁ ତ କହିନ କହିଲା ହଉ ଯଦି ଏ ଏରିଆ ଟାଇମରେ ଯିଏ ମରିବ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଯିବ ଆଉ କିଏ କିଏ ଯିବେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ମତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ଭିତରେ ଯେତେ ଲୋକ ଯିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବିନି ଏତିକି ନା ଆଉ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଏତିକି ନା ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଏତେ ତ ବ୍ୟତିରକେ ଆଉ 6 ଜଣକୁ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ଆଉ 6 ଜଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷେତ୍ର ମହିମା ସେ 6 ଜଣ କିଏ କିଏ କ୍ଷେତ୍ର ମହିମା ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 6 ଜଣ କିଏ କହିଲେ ମାସେ ପ୍ରବାସୀ ତରୁଣାଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ବେଦାନ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସହସ୍ରଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ଠାଣ ଦାତା ପ୍ରତିପତ୍ତାଞ୍ଚ ସହଜୀବ ଲୋକ ମମ ପୂଜ କହିଲେ 6 ଜଣକୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ 6 ଜଣ କିଏ 6 ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆପଣ 6 ଜଣକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ବାପା ନାରାୟଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ସେଇ 6 ଜଣ କିଏ ସେ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବନି ନା କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ସିନା ଯାଇଲେ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ନାଇଁ ଯିବିନି ତାଙ୍କୁ ଯାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବିନି ଏଇ ଆମ ପାଲା ବାଲା 6 ଜଣ ବୋଧେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଯିଏ ମଲା ତା ପାଖକୁ ଯିବନି ଆଉ 6 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପୂଜନୀୟ ସେ 6 ଜଣ କିଏ ନା ମାସୋପବାସୀ ବର୍ଷକରେ ଯିଏ ମାସ ଉପବାସ ରହେ କଣ ମା କଣ ହେଲା ଆଜି ନ ଖାଇଲେ କାଲିକି ତାଙ୍କୁ ଉଠୁନି ଯିଏ ମାସେ ଉପବାସ ରହିବ ସେ ବଞ୍ଚିବ ଆରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ ଆରେ ମାସୋପବାସୀ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ମାସକ 30 ଦିନ 31 ଦିନ କହୁ ତ ମାସ ଯାକ ବଞ୍ଚିବ ଯିଏ ମାସେ ଆରେ ବର୍ଷକୁ ଯିଏ ମାସେ ଉପବାସ ରହିବ ଅର୍ଥାତ 24ଟା ଏକାଦଶୀ 12 ମାସକୁ 24 ଏକାଦଶୀ କାଲି ଆଜ୍ଞା ଏକାଦଶୀ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ କାଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ ହେଲା କାଲି ଏକାଦଶୀ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତେଣୁ ଏକାଦଶୀ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଖାଇବେ ଓହୋ ସେଇ କଥାଟା ଆଉ ଏତେ ଏଇଟା ଖାଇବେ ନ ଖାଇବେ ତୁ ଓହୋ ହେଲା ଆସିବ ଆଉ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଭୁଜିଆ ଓହୋ ବୁନ୍ଦିଆର ବାପା ଖାଆନି ଏକାଦଶୀ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି କହିଲେ ମାସୋପବାସୀ ଅର୍ଥାତ 24ଟା ଏକାଦଶୀ ଯିଏ କରୁଛି ଆଉ 6ଟା ଜୟନ୍ତୀ ସିଏ କଣ 24 6 30 6ଟା କଣ 6ଟା ରାମ ଜନ୍ମ ଶିବ ଜନ୍ମ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଶିବ ଜନ୍ମ ସାକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା ହେଲା
नृसिंह जन्म दुर्गाष्टमी आज्ञा এইভাবে ভাবে 6টা ষড় জয়ন্তী জয়ন্তী 24 একাদশী যে উপবাস রহে ତାକୁ ମୁଁ ଦେବ ତାକୁ ଆମର ନମସ୍କାର ତା ପାଖକୁ ଯିବୁନୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇନି ଜାଣି ନଥିଲି ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡୁଥିଲି ତରୁଣାଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ଚା ପିଇବେ ବୁଝିଲ ତେଣୁ ମାସକ ମାସ ତରୁଣାଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ବେଦାନ୍ତିକ ଯୋଉମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ନା ବେଦାନ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସହସ୍ରଦର୍ଶୀ ଯିଏ 1000 ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଛି ଏ ଭଗବାନ ସିଏ କହିଲ 1000 ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ଦେଖିଛି 1000 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ଦେଖିଛି ଆରେ ଆମେ ତ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛେ 1000 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଛି ତା ପାଖକୁ ଯିବୁନୁ ନାଇଁ ନାଇଁ 1000 ଚନ୍ଦ୍ର ତଥାପି କିଏ ଦର୍ଶନ କରିଦେବ ଟିକେ କହିବ ବାପା 84 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଯେଉଁ ଲୋକ ସେ 1000 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସେଇ ଲୋକ ପାଖକୁ ତୁ ହିଁ ଯିବୁ ନାହିଁ କେବେ କଲେ ଏ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ବେଦାନ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସହସ୍ରଦର୍ଶୀ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାପରେ ମିଷ୍ଟାନ ଦାତା ଯେ ସବୁଦିନ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଥବ ନା ନା ଏ ରସଗୋଲା ଲଡୁ ମିଷ୍ଟାନ କଲେ ମିଷ୍ଟାନ ଦାତା ଯେଉଁ ଲୋକ ତାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ମିଷ୍ଟ ତାର କଥା ହଉଛି ମିଷ୍ଟ ରାଶି ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ନମ୍ରତା ସେ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ ଅଦ୍ୱେଷ୍ଟା ସର୍ବଭୂତା ନାମ ମୈତ୍ର କରୁଣା ଏ ବର୍ଜ ଯେ ସଦାବେଳେ ମିଷ୍ଟାନ ଦାତା ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଓହୋ କହିଲେ ମିଷ୍ଟାନ ଦାତା ପ୍ରତିବ୍ରତାଞ୍ଚ ମାଲ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ 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 ଭାରି ଭୟଙ୍କର କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଗାରୀ ମା ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଗାରୀ ମା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ମାଲ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ଚାହିଁଦେଲେ ଜଳିଯିବ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ପାଖକୁ ତୁ ଯିବୁ